Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I'm good. I'm good. How about you? I'm fine. Oh, I'm feeling great. So, could any one of you tell me what day is it? It's Wednesday, sir. Oh, it's right. Wednesday. Before we continue to our material, uh, I will ask you, uh, ada yang tahu gak apa procedural text itu? Tahu Bunai, bunai. Apa coba? prosedur, teks prosedur, Pak. Yes. Ya, artinya teks prosedur, Pak. Eh, ya apa itu teh? Tahu gak? Bais, tahu gak Bais? Gak tahu, Pak. Oke. Karena pada gak tahu, jadi mari kita bahas. Nah, definition. There is a definition about procedure text. Text. So, procedure text is a text that explains how something works or how to use instruction or operation manuals. For example, how to use video, how to use the computer, how to use the tape recorder, and etc. Jadi, procedure text ini teks yang menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu gitu atau apa ya, cara mengoperasikan sesuatu gitu, yang intinya si prosedur teks ini mengandung step-step yang bisa kita lakuin gitu. So what is the purpose of procedure text? There is two purpose. The first one is to explain or tell the reader how to make, operate, do something through a sequence of action or steps. Jadi, untuk yang pertama, tujuannya yakni untuk eh, memberitahu kepada pendengar bagaimana cara membuat, cara mengoperasikan, atau bagaimana cara melakukan sesuatu sesuai dengan sequence of action gitu. Jadi sesuai dengan step-stepnya. Yang kedua ini to explain steps or instruction to make, operate, and do something. Yeah, it's the same thing. Next is language feature, unsur kebahasaan. Yang pertama, use adverbial of sequence or using temporal conjunction such as first, second, third, the last. Jadi, biasanya di dalam teks prosedur teks terdapat indikator yang menunjukkan ini teh sequence of action gitu. Jadi kayak pertama-tama buka cangkang telur misalkan. Kalau membuat telur. Terus kedua, campurkan telur dengan kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, use common or imperative sentence. Artinya, ini kan steps dan step ini kayak apa ya? Perintah gitu yang bisa kita lakuin gitu. Kayak misalkan put the egg into the bowl misalkan kalau mau bikin telur. Next, using adverbials or adverb to express detail, the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours. Jadi dalam prosedur teks ada namanya adverbial yang menambahkan keterangan waktu, misalnya egg for 2 minutes. Jadi ada keterangan tambahan yang lebih detail gitu. Next is using action verb. Ini sangat penting karena kalau tidak ada action verb ya perintah itu menjadi sia-sia gitu. Ya, misalkan make bla 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 or take the egg
of the pen. Misalkan, kalau udah ini dan tense yang dipakai di procedure text adalah yang pastinya simple present tense. Next, oke, pindah. Oh, ini ada. Jadi eh, gimana sih structure procedure text itu? Yang pertama ada goal. Apa itu goal? Goal is what do you want when creating procedural text. For example, how to make spaghetti. Jadi goal ini biasanya judul gitu. Kayak how to make egg yolk misalnya kayak gitu. Yang kedua adalah material or ingredients. Jadi yang kedua ini adalah equipment or materials you need in making your procedural text. Kayak misalkan apa aja bahan-bahan yang dibutuhin, terus peralatan yang dibutuhin, kayak gitu. Yang ketiga adalah step. Step is write what needs to be done in the procedural text. Jadi ini sequence of action tadi. Next. Nah, I want you to look at the example of the procedure text. Uh, Bais, can you see it? Yes, sir. Okay, please read it. How to make a cup of coffee. Materials and ingredients. 2 spoons of sugar. 1 spoon of coffee powder. Hot water. A cup and a spoon. Procedure. Number 1. Prepare 2 spoons of sugar, a cup hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Number 2. Put 1 spoon of the coffee powder into the cup. Number 3. Pour some hot water into the cup. Number 4. Add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Number 5. Stir it well. And the hot coffee is ready to drink. Okay, thank you, Bais. Good job. Uh, Bunay, Bunaya, are you with us? Yes, I'm with you, sir. Okay. From this example, uh, which are the goals? The goal is Bunaya? to make a cup of coffee. Yes, right. How about the steps? The Which steps is is yang prosedur ini, Pak. Yang 1, 2, 3, 4, 5. yes, right. So, uh, good job. Yang materialnya nggak So the, ditanya, Pak. I will explain it. Oke. Okay. So I think all of you have understand the concept of the procedural text. Uh, I'm actually have a what is it? A task for you to do. Jadi minggu depan kalian bikin satu procedural text, boleh apa aja, bebas. Misalkan Bais pengen bikin telur misalkan, how to make egg omelet kayak gitu. Eh, Perhatikan unsur kebahasaan dan eh, generic structure-nya. Deadline-nya minggu depan jam 7 pagi. Oke. Pak, nggak boleh jam 10 aja, Pak. Jam 7 masih ada pelajaran matematika, Pak. Bulas tiur. Boleh. Harus on Jam time. 10 malam aja, Pak. Setuju, setuju. Oke. Eh, Sejauh ini sebelum saya tutup,
Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Jadinya jam berapa, Pak? Jam Kumpulin. 7 tetap. Kamu jangan nawar. Tadi boleh katanya. Jam 7. Dikumpulkan ke rumah saya, guys. Di print out. Kalau telat ngulang. Pak, alamatnya drop, Pak. Taris, Alamatnya. oke. Karena nggak ada yang ditanyain, eh, saya tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. See you on Thursday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at your See you. house, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister. Thank you, Mister.